Mga igsoon, kita piniyalan lamang sa Dios. Ug ang tanan nga anaa kanato iya sa Dios. Busa ato kining gamiton sa maayo ug sumala sa iyang kabubuton. Kaya ang tanan mga hanaw lang. Ug kitang tanan mga tubang dito sa langit unyang panahon. Meet Pauline. Usa ka young people sa simbahan, batan-on, talented, kwartahan, guwapa, o gubos sa tanan, faithful sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero dili tanan, pariho ka faithful kang Pauline. Ang uban, pariho kang Ken. Si Ken, gwapo, himsog, batan-on, ug ilado nga atleta. Pero walay panahon sa pagpangalagad sa Ginoo. Mas gifokusan niya ang pagka-atleta nga bisan ang panahon sa pagsimba, ang pag-apil sa fellowship iya nang gitalikdan. Ang uban pod pariho kang Melvin. Batan-on unta, ilado o kwartahan, makasuporta unta sa pagkinahanglan sa bulaton sa Ginoo. Pero bisan sa pagkasayod sa mga panginahanglan, wala siya kahibalo tungod kay kada adlaw naa siya appointment sa iyang negosyo, sa iyang mga sosyo, ug mga lakaw. Naapoy pariho kang Summer. Usa ka young people sa simbahan nga maayo unta mo kanta, ilado og sikat sa YouTube ug Facebook. Imbis makakanta unta sa simbahan, nahimo na hinong kapandulan kay nagpagamit sa kalibutan ug ang iyang mga kanta puros mga pangkalibutanon. Niabot ang panahon nga si Pastor Ginard ug ang ubang mga young people sa simbahan nibisita sa ilahang Ken, Melvin, Summer. Pero napakyas sila sa pagdasig sa tulo ka mga young people. Hello? Hello, Melvin. Birthday daw ni Christine. Mag-outing daw ta. Buwang ka? Oh, sure. I'll go there. We will meet there. I'm always available. Sige. Magkita na ta simbahan. Okay, bye. Oh, unsa man? Ken, birthday daw ni Christine. Mubang ka? Matuloy ko para Christine. Sige, sige. Maayon na. Magkita na ta simbahan. Oh, sige. Bye-bye. Sige, bye. Hello, Len. Hello, Sam. Oh. Birthday daw ni Christina niya. Mag-outing daw ta. Mabang ka?
Sige, 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 sige. Oo. Anak ko. Sige, sige. Kita na sa simbahan. Sige, sige, bye. Sige, bye. Ug samtang padulong sila sa ilahang biyahe sa outing, wala nila damha nga mao na dayto ang katapusang panahon sa ilahang kinabuhi. This world just fade away. What will it be like when you call? Nangatubang sila sa Ginoo ug nalipay kayo ang Ginoo sa kinabuhi ni Pauline. Apan sa kinabuhi ni Summer, ni Melvin, ug ni Ken, wala gyud malipay ang Ginoo kay dili sila matinud-anon kaniya. Busa, samtang napakita dinis kalibutan, mangalagad kita nga matinud-anon sa Ginoo, sanglit naay katapusan ang atong kinabuhi ug mga tubang kita sa Ginoo.